ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆଲୋଚନାରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଦିକନ୍ଦ ସାହୁ, ସାଧନ କର୍ମୀ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଦିବାସୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ଦିରା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଦେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତା ନୁହେଁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯେ ଅତି ସହଜେ ଲେଖିପାରିବ ତାକୁ ତୁମ କାଗଜରେ। କବିତା ଫୁଲେଇ ନାୟିକାଟିଏ, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ଦେବାକୁ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, କାବ୍ୟ କାରିଗର ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ନାୟିକା ଚିଲିକାର ଶୁଭ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ କାବ୍ୟାରମ୍ଭରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଉତ୍କଳର ପିହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ପୂର୍ବ ପଠିତାଂଶର ନିଷ୍କର୍ଷ ଏବେ ଆମେ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇବା। ପାଉଁ ଯାହା ଆମେ ତହିଁରୁ ଆମର ଜୀବିକାଟି ସିନା ଚଳେ, ଦେଉଁ ଯାହା ଆମେ ତହିଁରେ ଆମର ଜୀବନଟିଏ କାମିଳେ। ବାସ୍ତବିକ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକାର୍ଜନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଝରି ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ନରନାରୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଗୀତର ଝଙ୍କାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧଚକିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜନତା ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏହି ଗୀତରୁ ହିଁ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଏହି ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ନିଜେ କେବଳ ପୂଜାର ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପାଶୋରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୂଜାର ସମ୍ମାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଯଥୋଚିତ କବି ପ୍ରତିଭା ସେବାର ମଧ୍ୟ ସେ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ କବିତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ, ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ। ମୀନ ଆକର୍ଷଣ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଖାତା ଏବଂ କଲମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ନେଉଥିବ। ତାହେଲେ ମୀନ ଆକର୍ଷଣ ଆସେ ପୋତପାଳ। ମୀନ ମାଛ ଆକର୍ଷଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ ପୋତପାଳ। ପୋତପାଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାବିକ। ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତରଣୀ ଡଙ୍ଗା, ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ତରଣୀରେ ଜାଳି ଦେଲାଣି ମଶାଲ। ମଶାଲ କହିଲେ ନିଆଁ ହୁଳା ବା ଦିହୁଡ଼ି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ତେ ଅନ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତେ ନିଆଁ ହୁଳା ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍
कम परिश्रम रे बा परिश्रम न करी किभଳି ସେମାନେ କିଛି ପାଇବେ ସେହି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବିରତ ହୋଇନି ଯେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ କିଛି ଅନାଚାର କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଆଁ ହୁଳା ଜାଳିବା କାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ହୁଳା ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ମାଛମାନେ ନିଆଁ ହୁଳା ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନପାରି କିଭଳି ଜୀବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାର ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କରିବା। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଭବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀରେ, ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପାପ ରୂପକ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାପର ମୂର୍ତ୍ତି ପାପ ରୂପକ ମୂର୍ତ୍ତି, ପରି ଅଟଇସେ ସ୍ପର୍ଶେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ, ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଛୁଇଁଦେଲେ, ମାରାତ୍ମକ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତି ହୁଏନି ସହଜରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାରାତ୍ମକ। ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ, ରୂପେ ସୁନ୍ଦରରେ, ଚେହେରାରେ, ଆକୃତିରେ, ରୂପେ ରୂପରେ, ରମ୍ୟ ଦିଶେ ରମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ମନୋହର, ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦର ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନେଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ, ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ପୂର୍ବ ପଦରେ ମଶାଲ ନିଆଁ ହୁଳା, এই ନିଆଁ ହୁଳାଟା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟେ, ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସଂସାରରେ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ବୋଲି ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆଖିରେ ବେଶ ରମଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ମାରାତ୍ମକ ଜଣାପଡ଼େ। ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇଟା ମାରାତ୍ମକ। ତାହେଲେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭବେ ପାପମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଅଟଇସେ, ସ୍ପର୍ଶେ ମାରାତ୍ମକ ରୂପେ ରମ୍ୟ ଦିଶେ। ଯାହା ବାହାରେ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଭିତରେ କିଛି ସେଥିରେ ଅହିତକାରକ ବସ୍ତୁ ଥିବ, এইটা অসম্ভবপর নয়। ଗୋଟେ ପଦଟି ଅଛି ଯେ ବାହାରେ ସାଧୁ ବେଶ, ଭିତରେ ଅନ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବାହାରେ ସାଧୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାଧୁ ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଆମର ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏନି। এইଭଳି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ରଚନା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖାପ ଖାଉଛି। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମେ ପୋଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏଠି ମଶାଲ ଆଲୁଅରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ମାଛମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ସଂଘଟିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି।
परवर्ती पद बुझा दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा हुए प्राय शिखा उठे पड़े घन घन आउ थे पढ़ुचे दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन दुखी जे दुखर थाए आशा प्रति मनुष्यर आशा अमाप रहे उत्थान पतन उत्थान उठिबा पतन पड़िबा उन्नति करिबा एवं अवनतिर सम्मुखीन हेबा प्राय शिखा उठे पड़े घन घन प्राय शिखा एठी जो मशाल शिखा को नहीं कुहाई ठीक से भली मनुष्यर दुख एवं नैराश्य ता सहित जड़ित ही अच्छी जहाँकि बारंबार घन घन अर्थ बारंबार घन घन बारंबार तांकर वर्णना अनुसार लहरी रे दोलायमान होउथिबारु नौका गुड़िक थरे देखा दे पुणी थरे लुचि जाउथांती सेमाने जेताले समुद्र जल रे ढेउ सृष्टि हुए ऊपर को उठे पुणी तल को पड़े एई कथाटी जने दुखी लोकर पाई मध्य संबंधित थाए दुखी मनरे अनेक आशा जिते तार आशार संचार होला बोली जना पड़े तार आशार उत्थान हुए जिते से निराश हो जाए ताले से संपूर्ण रूपे दबी जाए एणु दुखी लोकर मनरे आशार जेपरि उत्थान और पतन होता है ठीक से डंगारे जलुथिबा अग्निशिखा मान बारंबार उत्थित और पतित हेउथिबार मध्य कवि एठी कल्पना करछन्ति दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन नेक्स्ट पद बुझा निशा गमे क्रमे लोक कोलाहल निवर्ती अवनी हेउछि निश्चल निशा गमे रात्रि आसन्ते क्रमे धीरे धीरे लोक कोलाहल लोक मानकर कोलाहल कलरव पाटितुंड निवर्ती बंची न पारी निवर्ती अर्थ बंची न पारी अवनी ए पृथ्वी मोही धरणी निश्चल चलत शून्य हो जिबा ताले आउ थे पढ़िबा ए पदटी निशा गमे क्रमे लोक कोलाहल निवर्ती अवनी हेउछि निश्चल जेतेबेले राति धीरे धीरे बढ़िबा को लागे लोक मानकर कोलाहल निशेष होई पृथ्वी निश्चल हो जाए एवं यही समय समग्र चिलिका वातावरण निस्तब्ध रहे निश्चल रहे लोक कोलाहल संपूर्ण रूपे वंचित हुए एक कथाटी कवि एठारे वर्णना करछन्ति अर्थात सही समय दृश्य संपूर्ण नीरवतार भरी रही है बोली कविंकर कलम प्रकाश पाई जल स्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत स्पष्ट दिशे जन्हे पारद धौत ठीक से ज्योत्स्ना द्वारा जल जलभाग स्थल स्थलभाग एवं आकाश पृथ्वी परिभाग परिपूर्ण होउथिबारु समग्र सृष्टि शुभ्र पारदरे धोई हला परी शुभ्र देखा जाए अर्थात पारद भली स्वच्छ शुभ्र देखा जाए यही समय तारक समुदाय चंद्रंकर ज्योत्स्नार समस्त ससागरा धरा अर्थात जल स्थल एवं आकाश संपूर्ण रूपे पारद धौत भली स्वच्छ प्रतीयमान हुई कविंब राधानाथ रायकर चित्रण संध्याकालीन चिलिकार दृश्य वास्तव एक अफुरंत
शोभार प्रकट करियाछि। पिलाମାନେ परवर्ती पद को आम एबे प्रतिबिंब राजी दीप शैल तले स्पष्टाकारी शोभे ह्रद अंतस्थले। प्रतिबिंब राजी, प्रतिबिंब समूह, राजी अर्थ समूह। द्वीप शैल तले, द्वीप जलभाग भितर थिबा स्थलभाग को द्वीप कहुए। शैल पर्वत, प्रतिबिंब राजी द्वीप शैल तले स्पष्टाकार शोभे ह्रद अंतस्थले। स्पष्टाकार स्पष्ट भाव, स्पष्ट आकार, स्पष्ट जोग आकार आकारे स्पष्टाकार शोभे शोभा पाए ह्रद अंतस्थले। चिलिका ह्रदर अभ्यंतर प्रदेश, चिलिका ह्रदर मध्य भाग रे अंतस्थल मध्य भाग। ताले भी आमे एई पदटीर व्याख्या करबा। प्रतिबिंब राजी द्वीप शैल तले स्पष्टाकार शोभे ह्रद अंतस्थले। द्वीप एवं पर्वत मानकर प्रतिबिंब चिलिका ह्रद मध्य स्पष्ट रूपे प्रतिभात होछि। स्पष्ट आकार जना पड़ुछि, स्वच्छ भाव स्पष्ट भाव द्वीप एवं पर्वत मानकर प्रतिच्छवि। ताले चिलिकार परिपार्श्व थिबा द्वीप एवं उपरी भागस्थ पर्वत गुड़िकर प्रतिबिंब सबू ज्योत्स्ना विधौत रजनी रे चिलिकार जलराशि रे प्रतिफलित होछि सेमानकर स्पष्ट चित्र। कविंकर लेखनी रे एई भली एक चित्र बेश मनोहर जना पड़ुछि। परवर्ती पद क्षीरोद स्वदर ज्योत्स्नार नवे भासी दिशंती विशद गिरी वन नासी। क्षीरोद स्वदर, क्षीरोद स्वदर, क्षीरोद क्षीर समुद्र, स्वदर भाई, स्वदर अर्थ भाई। ज्योत्स्नार नवे भासी, ज्योत्स्ना जोग अर्णव, ज्योत्स्नार नव, ज्योत्स्ना जोग अर्णव सप्तमी विभक्ति अच्छे, तेणु ज्योत्स्नार नवे लिखाई। भासी, भासी जाई भासमान अवस्था रही। दिशंती विशद, विशद, विशद अर्थ है निर्मल स्वच्छ। गिरी वन नासी, गिरी पहाड़, वन अरण्य जंगल, नासी, नासीर अर्थ स्थल भाग जहाँ जल भाग भीतर को प्रवेश करता है ताकू नासी बोली कहा जाए। ताहले एई पदर संपूर्ण अर्थ है जे चंद्रंकर किरण रूपक समुद्र रे भासी, चंद्रंकर स्वच्छ किरण रे ज्योत्स्ना रे भासी, पर्वत अरण्य एवं अंतरीप स्पष्ट भाव प्रकाशित होछि, प्रतिभात होछि, देखा जाउछि। ताले एठारे कवि संध्याकालीन दृश्य चिलिकार निखुण भाव वर्णना कर। परवर्ती पद स्निग्ध तरुपत्रे मसृण उपले जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफले। स्निग्ध कोमल चिकण तरुपत्रे गछर पत्र, गछर कोमल पत्र, मसृण चिकण उपले पथर रे बा बाली गरड़ा रे जक जक होई चिक चिक कर, जहाँकि मन को मुग्ध करनिए से चिक चिक करुवा सरु पथर दृश्य ताकू जग जग बोली कवि राधानाथ राय लिखि।
ज्योत्स्ना प्रतिफले ज्योत्स्ना ज्योत्स्ना चंद्र किरण तार प्रतिफलन ज्योत्स्ना प्रतिफलन तार अर्थटी है कोमल गछर पत्र एवं चिकण पथर उपर ज्योत्स्नार प्रतिफलन जगजग होई देखा जिबा एक निखुण चित्र कवि एठारे प्रदर्शित कर परवर्ती पद सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली छाया मिश्र करे शोभे वनस्थली। यही पदरे कवि तांकर लेखनी एक वास्तव चित्र अंकन करछन्ते जे सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली चंद्र चूड़ारे जार चंद्र चूड़ छाया मिश्र करे छाई एवं आलुआर खेल छाया मिश्र करे छाई एवं आलुआर सम्मिश्रण रे जो गोटे लुचकाड़ी खेल खेलला भली चित्र कराई तार परिप्रकाश कवि कर शिवंकर शरीर सर्पर शोभित होगा परी छाया और आलोकर सम्मिश्रण रे अरण्य शोभा पाउछि। तुम जान जे कैलाशपति शिव तांकर मस्तक सर्प गुड़े ही थाए ताले से सर्पर चित्र शिवंकर मस्तक जमी शोभा पाए से चिलिकार सांध्यकालीन दृश्य छाई एवं आलोकर सम्मिश्रण रे अरण्य को सुंदर कर सजाई। प्रशांत नीरव गिरी वनदेश नाही एथि नर चहलर लेश प्रशांत अत्यधिक शांत नीरव जो आदौ जनकोलाहलर देखा नहीं गिरी वनदेश पहाड़ पर्वत अरण्य नाही एथि नर चहलर लेश लेश माने आदौ नहीं मनुष्य मानकर गहली नथिबारु पर्वत एवं अरण्य नीरव और प्रशांत रूप सेठी धारण करिछन्ति। कविंकर वर्णना वास्तव में तात्पर्यपूर्ण अटे। कवि परोक्ष कहया चाहते जनसमाज ठारू बा जनगहलीपूर्ण ग्राम सहर ठारू अरण्यर परिवेश नितांत उन्नततर से परिवेश रे मुनि ऋषि शांति रे बसवास करते से परिवेशटा होची मुनि ऋषि मानकर बसवास स्थान तेणु अरण्यर परिवेश चिलिकार शांतन दृश्य रे कवि अतीव रमणीय भाव में उपस्थापन कर परवर्ती पद को जीवा दूर झरनाद झिंकारी झंकार करे निशिथिने प्रभाव प्रचार दूर झरनाद झरनार शब्द झर झरणा नाद शब्द झिंकारी झंकार झिंकारी एक पतंग झिंकारीर झंकार शब्द करे निशिथिने प्रभाव प्रचार निशिथिने राति प्रभाव प्रचार रातिर प्रभाव प्रचार करुछि किए झिंकारी कली ताले एई पदर व्याख्या आम प्रथम करवा तापर परवर्ती पद बुझा दूर झरनाद झिंकारी झंकार दूररू बहि आसुथबा झरनार कुळुकुळु नाद एवं झिंकारी झंकार एटा राति रे शुणिया को मिले क्योंकि ए चिलिकार परिपार्श्व दूररू बहि आसुथबा झरनार शब्द और झिंकारीर निस्वन रात्रिर प्रभाव को प्रचार करुअछि।
कवि वर्णना कर रात्रिर प्रभाव रात्रि आसुची रात्रि बढ़ी चली ये सब कथा दूर बही आसुवा झरनार शब्द एवं झिंकारी कीटर निस्वन बा तार से शब्द झी झी शब्द से माने चिलिका परिपार्श्व रात्रिर वृद्धिर प्रभाव को विस्तार कर एथुर जना पड़ुछि जे राति बढ़ी चली कविंकर लेखनी रे रात्रिर बढ़िया कथा प्रकाश पाई। परवर्ती पद बुझा कली उपद्रवे तेजी लोकालय शांति की स्थले भजिले आश्रय। कली उपद्रवे आमे समस्ते अवगत अच्छु जे पुराण अनुसार चारिटी युग बोली विभाजन करा जायछि। ताले से चारि युग हला सत्य त्रेतया द्वापर एवं कली। आउ से पौराणिक प्रथाक्रमे आमर ज्ञान अच्छी जे वर्तमान कली काल चली एवं कली काल मनुष्यर उपद्रव एभली भाव बढ़ुअछि अन्याय अत्याचार शोषण लुंठन असत्य एसबुर प्रभावटा से मनीष दुष्ट मनीषर प्रभाव शिष्ट मनीष अति दुर्विषह हो पड़ुछि। एठी ताहले कवि जनजीवन को मध्य चिलिका सांध्यकालीन दृश्यर रचनार इंगित कर कली उपद्रवे तेजी लोकालय शांति की स्थले भजिले आश्रय। कलीर उपद्रव एभली भाव दुर्विषह हो पड़ुछि जे शांति देवी मध्य जनबसती ठारू ग्राम एवं सहर रे बास न करी अर्थात मनुष्यर बसती ठारू से दूर रे वन पहाड़ घेरा चिलिकार परिपार्श्व आश्रय नापी उत्तम मन कर रात्रिर प्रभाव को विस्तार करुवा झिंकार झंकार एवं झरनार कुळुकुळु नाद तांकु व्यतिव्यस्त करि पारिने जहाँकि एई कली काल रे जनबसती रे रहिया पई अशांत लागे। रातिर एभली जनशून्य परिवेश को लक्ष्य करी कवि कहिसंती सते जेपरी कलीर उत्पाद जोगुं शांति देवी जनपद बा ग्राम त्याग करी एई चिलिका परिपार्श्व चिलिकार शांत नीरव निश्चल स्निग्ध परिवेश रे आश्रय नापी निजको सुखी मनुछंती। परवर्ती पद बुझा चिलिका तोहर यही शोभावन वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन। परवर्ती पद बा चिलिकार सांध्यकालीन दृश्यर अंतिम बा शेष पदरे कवि चिलिका को सस्नेह संबोधन करी कही चिलिका तुहर यही शोभावन शोभावन सुंदर वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन। वर्ण जोग उत्सव वर्णोत्सव ये शब्दटी संधि अच्छी वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन। चिलिकार यही शोभनीय रूप को संबोधन करी कवि कहते जे तार यही सौंदर्य चिलिकार यही सौंदर्य सांध्यकालीन वर्णोत्सवमय दृश्य समस्त प्रकार सौंदर्यर मथामणि सदृश। यही परिवेश रे शांति छड़ा मैत्री छड़ा प्रीति छड़ा अन्य कौन प्रकार निषेध भावर एठी स्थान नहीं। तेणु चिलिकार वर्णोत्सवमय दृश्य को
ଅତୀବ ରମଣୀୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକାର ଶୋଭା ଯଥାର୍ଥରେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। କବି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀ ଭକତ କେଉଁ ରୂପ ପାଇ ତୃପ୍ତ ହେବ ଏହା ଥରେ ମାତ୍ର ଧ୍ୟାଇ, ବଚନ ବିଷୟ ନୁହ ଇଏ ଛବି, ହୃଦ ସେ କେବଳ ପାରେ ଅନୁଭବୀ। ଚିଲିକା ପ୍ରକୃତରେ এই ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶାଣିତ ପରିବେଶରେ ତୋର ଶୋଭା ଅପୂର୍ବ। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଶୋଭାର ପରିକଳ୍ପନା। ଆମେ ଆଜି जो द्वितीय भागटी आलोचना कले से जहाँ सबू आलोचना जानिला तार जत्किंचित है जे धीवरकृत मसाला आलुआ माछ को काल है परी असार वस्तुर लोभ मनुष को ध्वंस कर दिए। दलायमान लहरीर प्रभाव रे नौका गुड़िक थरे देखा दे पुणी थरे लुचि जाउथांती। दुखी लोकर मनरे आशार उत्थान एवं पतन हेला भरी डंगार जलुथिबा मशालर अग्निशिखा बारंबार उठी एवं पड़े। राति बढ़िबा संगे संगे जनरब शून्य होई पृथ्वी निश्चल हेउछि। चंद्रंगर रूपेणी किरण रे समग्र सृष्टि अर्थात पृथ्वी पारदरे धोई हेला भली जना पड़ुछि एवं शुभ्र देखा जाउछि। द्वीप एवं पर्वत मालार प्रतिबिंब चिलिका हृद मध्य स्पष्ट रूपे प्रतिभात होउछि। चंद्रंकर किरण रूपक समुद्र रे भासी पर्वत बण अंतरीप स्पष्ट भाव में प्रकाशित होउछि। कोमल गछर पत्र एवं चिकण पत्थर उपरे ज्योत्स्नार प्रतिफलन जगजग हुई देखा जाउछि। शिवंकर शरीर सर्पर शोभित हेबा परी छाई एवं आलुआर सम्मिश्रण अरण्य मध्य शोभा पाउछि। निर्जन होइतिबारु पर्वत एवं अरण्य नीरव और प्रशांत रूप धारण करी जाज्वल्यमान देखा जाउछन्ति। दूररू बही आसुथबा झरनार शब्द झिंकारीर झंकार रात्रिर प्रभाव को प्रचार करुछि। रात्रि एपरी निर्जन परिवेश को लक्ष्य करी कवि कहिचंती, सते जेपरी कलिर उत्पात जोगु शांति देवी जनबसती छाड़ी एई चिलिकार परिवेश रे आश्रय नेछंती। चिलिकार एई शोभनीय रूप को संबोधन करी कवि कहिचंती जे तार एई सौंदर्य संध्याकालीन वर्णोत्सवमय दृश्य समस्त सौंदर्यर मथामणि भली। तल पिलाने आमे चिलिकार सायंतन दृश्य कविताटी संपूर्ण रूपे आलोचना कले। वर्तमान आमे केतुटी प्रश्न एवं तार उत्तर जानिबार प्रयास करिबा। तल प्रथमे आमे आलोचना करिबा केतुटी पद्ୟରେ व्यवहृत पद्य रूपर गद्य रूप। पड़ई पड़े, धौत धौत, अटई अटे। परवर्ती प्रश्न एकपदीकरण आम जानिबा। ज्ञान नाही जहार अज्ञान, लोकंकर आलय लोकालय, प्रतिबिंबर राजी प्रतिबिंब राजी। अन्य एक प्रश्न एक मार्क विशिष्ट प्रश्नर उत्तर जानिबा। भवे पापमूर्ति परी अटैसे, यह कहिबार अर्थ एठारे पापमूर्ति सहित काहाकू तुलना करा जायछि? मशाल। क्यों माने पाप गर्तरे पड़ती? अज्ञान।
ପୋତପାଳ ତରଣୀରେ କ'ଣ ଜାଳିଥିଲେ? ମଶାଲ। କବି କାହାକୁ ଭବର ପାପମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମଶାଲର ଆଲୋକକୁ। ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ମରିଥାଏ? ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ। ବୋଇତ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଆସୁଥିଲା? ତରଙ୍ଗରେ। କାହାର ଆଗମନରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ କ୍ରମେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଥିଲା? ନିଶା ଗମନରେ। ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ସହ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଛାୟାଲୋକ ମିଶ୍ରିତ। ଛାୟାଲୋକ ମିଶ୍ରିତ। ଶୋଭାବନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପଠିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ଚିଲିକାରେ ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗୋଟେ ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ପାପ ଗର୍ତ୍ତେ ଜନ୍ମେ ପଡ଼ଇ ଅଜ୍ଞାନ, ତରି ଗର୍ଭେ ମିନେ ଡେଇଁ ଦେବେ ପ୍ରାଣ। ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆଜିର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ଆମେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।